เ
Thank
เ
เ
Thank
Thank you.
Gimana kita dulu ya? Kami ini sewa bengkel di sana sama mobil baru datang dulu. Mereka antarnya ke Maria.
Oke, oke, kecil deh. Gimana kita dulu ya?
Oke,
เ
เ
Thank you.
Kasih. Sana. Sana. Kasih.
เ
Amin ya.
konten dulu ya. Kita bikin sewa bego di sana sama bikin baru tenang dulu. Lu pegang kartunya ke bang ya.
เ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank
เ
เ
เ